श्री मेटालिक प्लांट रे दुर्घटना चलीगला 3 श्रमिकों जीवन। अनुगुल जिला निशा थाना अंतर्गत श्री मेटालिक स्पंज आयरन प्लांट रे अघटन। कंपनी रे थिबा किलन रे मेंटेनेंस काम चलीथिबा बेले गैस लीक हेबारु 3 जण श्रमिकों मृत्यु घटिछि। मृतक 3 जण श्रमिक वर्तमान हिंदोल उपखंड चिकित्सालय रे थिबा सूचना। मृतक हेले सुंदरगढ़ जिला सदर थाना टांगरपाली ब्लॉक तीनीगुड़ा गाँव श्रीधर बोगेल बयस 37, मंटू कुमार 32, राजगंगपुर सुनाखणी अंचल मंगल माझी 40 बोली जनापड़ी। तेबे एठी प्लांट कंपनी रे दुर्घटना घटिबा परे समस्त अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय को कहीं नियागला नहीं। सते जेपरि अनुगुल जिला मुख्य चिकित्सालय रे चिकित्सा करने पई आवश्यक जंत्रपाति नहीं। किछि दिन पूर्व एभली एक दुर्घटनार शिकार होई हिंदोल उपखंड चिकित्सालय रे पहुंचाइथिले, किंतु सेतेबेलकु दुर्घटना घटिथिबा युवकक प्राणभय उड़ी जाइथिला। ठीक सही घटनार किछि मास न पुरुणु आज पुनर्बार एभली घटना केउंठी ना केउंठी संदेह को द्विगुणित करिछि। अनुगुलु राजकिशोर भूतिया रिपोर्ट, एकाम्र मीडिया। सेवन टपनो जे मोरी मोरी कोन हेबे आपन माने पुओ लग घटना बाबद रे केतले जानिले? घटना बाबद रे तांकर घर राती फोन करथिले तांकर घर रे आमके तो सकाले 5टार फोन करले कि एमती सेमती तो पुओ होइछि बोली कहले आ गली 4टा बेले तांको घर चलो जीवा कहछ ता गाड़ी एबे कोन चाहू छ कौन चाहे छुआ पिला मानकर सुविधा करबे आईटा लेडीज गोटे आम बहुटा कौन कर से भी ब्लड प्रेशर अच्छी प्रदीप काका फोन करते कंपानी आउ बड़ भाई को फोन करते पुणी से मत 10:30 बड़े फोन करते हमको जना पड़ था से फोन कले जना पड़ल कि मालिक भी मत बतईनी आ पूरी मालिक को फोन कली जब से बतला तोरे मुझे फोन कली तार गाड़ी पठे दूसरी आसन देखापी कहले। हाँ बेले आसुलु राउरकेलानु तेल तेल माने पेट्रोल पंप बंद थिला खुला थिला पुणी तेल नथिला। हाँ बेले आम से फेरी गलु घर आ पुणी सकार कहले आस देखापी कहले जो जगह कहते से आस। हाँ एवं जस्ट पहुँचिक ये बसीछु। मो हजबैंड है। कौन कंपनी कंपनी किसी क्षतिपूरण चाहते कि ना किसी कही ना कंपनी वाला भी किसी बता ना आउ कहीं थिले भी ना आ किसी पचरेले भी बता ना कहीं कौन दाबी करेंगे सरकार को कोन कहबे? सरकार को मु कौन कहबी देखा मुझे देखापी आसी देखी नेबी जहाँ भी तापर मुझे बतेबी। देखि ना ए पजन ना देखी ना आसिली जमती गाड़ी न उतरिक ये जस्ट बसिकी अच्छी ये घटना घटिला आपन कंपनी वाला कहिले ना कॉन्ट्रैक्टर ना मत कंपनी वाला मत किसी कही ना पुणी काका अच्छा से मत कहले मत कही ना बड़ भाई के कहले से मत बड़ भाई बतैले। कोन चाहछथि कोन कहबे सरकार मु कौन कहबी क्षतिपूरण एवं न्याय दाबी रे कोन मु तो कौन कहबी मु देखा आसी देखी केमती अच्छी केमती नहीं आ मुझे कही पारबी। परिवार रे केते जण पिला छुआ अछि? मोर 3टा अछंती। सी एकुटिया घरे काम करके चलो? हाँ एबे घर केन चलियो देखा भल अच्छी कि ना मुझे देखी ना मु काम करी कौन करी 3टा छुआ पिला अच्छा ना मुई कौन पोषिबी कौन करी ना विकास माझी जे मोरी छथि कोन हेबे आपन? से मन निज बड़ भाई। आपन ए विषय रे केतबेले जानिले गतकाली घटना केतबेले घटना ले केते जानिले? सेटा आज आमको बतैले किंतु काली गतकाली 5टारे होइछे एमती आउ खबर आसीची से 5टारे ही से 3 जण एकाथरे स्पॉट डेट हो जाइछन एमती कहले किंतु समस्त मिछ कहउछन कि सीरियस कंडीशन अछि कहि कि आमे एडमिट करिछ एमती कहि देले। सत कथा से माने भी नहीं बताए हमको। आमे तो एबे आसुतिलु जणे हमको फोन करिकी कहला काली तुम सब 3 जण एकाथरे सरी जाइछले 5टारे किंतु आमको राति 11टारे 11:30 फोन जाइए आम पाखे कि तुम भाई सीरीयस अच्छी आस देखा एत राति कौन एटी अच्छी आम घर से राउरकेला राजगांगपुर
ଏଇ ଡାକ୍ତରଖାନାର ନାଁ ଖାଲି ଧରିଲେ ଆଉ ଖାଲି ସିରିୟସ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ସିରିୟସ୍ ଅଛି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସିରିୟସ୍ ହେଲା ସେଇଟା ତ କେହି ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିନାହାନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଲା। ସେ ନାଇଁ 3 ଜଣ ମୃତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା କଥା, ହିନ୍ଦୋଳ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟିକେ ଘଟଣା ଚାପିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ତ ସେଇଠି ଅନୁଗୁଳରେ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ସେଇଠି ପାଶେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ଜାଣିବୁଝିକି ଏଠି ମରିବାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେମିତି ପତା ନାହିଁ। ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସରକାରକୁ ଏଇଟା କହିବେ କି ଆମକୁ ସେ ଭାଇର କିଛି ସହାୟତା ଦେବେ, ତାହେଲେ ତା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 3ଟା, ଏବେ ଝିଅ ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି 2ଟା, ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଅଛି 3ଟା ଛୁଆ, ସେ ତା ୱାଇଫ୍ଟା ବ୍ଲଡ଼ ପେସେଣ୍ଟ। ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଲେଣି? ଏବେ ଯେ ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି କେହି, ଫେର ଏଠି ନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ ଗାଁର ଲୋକ ନା ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏଠି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଭାଇର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଏମିତି କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେବେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ସେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା କହିଦେବି, ତାଙ୍କ ଭୁଲ ଯାଇ ଏସବୁ ହେଇଛି। ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା କଥା ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ତୁ କାମରେ ଲଗେଇବୁ ନା। ସେଠି ଯଦି ଗରମ ଲୁହା ଥିବ ତାକୁ ଦେଇକି ଧର କହିଦେଲେ ସେ ତ ମରିଯିବ ନା, ସେମିତି ହେବା କଥା। ସେ ଆଗକୁ କହିଥିଲା କି ସେଠି ଟିକେ ଡେଞ୍ଜର ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆକୁ ଯିବାକୁ ମନା, ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଛୁଆକେ ପାଇବି ତାରপর ସେ କିଛି କହିବି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖିକା ଯେ ଡାକିଥିଲି, ମୋର ଛୁଆକେ ଦେଖିବି ତାର କିଛିଟା କହିବି, ଆଉ କିଛି କହିପାରେନି। କେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏ ଘଟଣା ବାବଦରେ? ଘଟିছে ବୋଲି ହିଁ କହି ଆମକେ ଟିକେ ଚୋଟ ଲାଗିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାକିଲି, ଡାକ୍ତରରେ ଅଛି ଦେଖି ଆଇବ କହି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଦେଖି ତୁ ନାଇଁ କାହିଁ ଚୋଟ ହେଇଛି, କାହିଁ ବାଜିଛି କି କ'ଣ ହେଇଛି କି କାଣା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜୀବିତ ନା? ଭଲି ଡାକ୍ତର ଦେଖିକା ଯେ ଆସ କହିଲେ, ଲେବର ମାନେ କହିଲେ ସେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛି ଦେଖି ପାଇଁ ଆସ କହିଲେ ବେଲେ ଆଇଛୁ। ଆସିକି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା 3ଟା ଡେଡ୍ ବଡି ଆସିକି ଏଠି ଅଛି, ସେ କେବଳ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ନା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ଏଠି ମୃତ ହେଲେ? ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଟା ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଗୁଳର ନିଶା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅନୁଗୁଳ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ନ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିନ୍ଦୋଳ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ୟା ଉପରେ କୌଣସି ମତାମତ ରଖିବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ, କାହିଁକିନା କ'ଣ ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନ ଯାଇକିରି ହିନ୍ଦୋଳ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିଲେ ସେଇଟା ସେଠାର କର୍ମଚାରୀ, ସେଠାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ହିଁ କହିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲି ରାତି 11ଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆସିଲେ, ଗତକାଲିର ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ଦିନ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତା ପାରିବାରିକ ଲୋକ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସକୁ ନା କ'ଣ କିଛି କହିଲେ? ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଆମ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ତରଫରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିକ୍ୱେଜିସନ୍ ଦିଆହେଲା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।